अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ मोहम्मद रमज़ान फ्रॉम बलूचिस्तान। तो आज हम स्प्रे कर रहे हैं अपने इस मिर्च को। तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम स्प्रे कर रहे हैं अपने इस मिर्च को। तो आज हम आपको ये बताएंगे, तो टोटली डिटेल के साथ। तो इस तरह तो नहीं दिखा सकते कि कहाँ पे हमने ट्रैक्टर को कैसे फुल किया, कौन से वाला स्प्रे डाला, तो इससे व्लॉग क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो शॉर्ट सा व्लॉग बनाते हैं। तो आपको शॉर्ट से जो बीमारी है इसकी वो बताते हैं। तो फर्स्ट जो इसको बीमारी है वो क्या है कि अब मैं अपनी इस प्लॉट में खड़ा हूँ। तो 2-3 स्प्रे यहाँ पे प्लॉट है जिसको हम स्प्रे लगा रहे हैं। तो ये देखें, अगर इसके पत्ते बिल्कुल अच्छे हैं, सही हैं, और माशाल्लाह मिर्च भी अभी उठा रहे हैं फसल। तो ये देखें, इसके पत्ते ख़राब होने जा रहे हैं, ये देखें। तो जिसकी वजह से हमने कहा कि भाई इसे स्प्रे लगाते हैं। और दूसरा, इस पर मक्खी बैठ रही है, छोटी छोटी सी सफ़ेद कलर की यहाँ पे मक्खी होती है, तो वो बैठ रही है। तो कल बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से ये देखें चरियाँ फुल हुई पड़ी है। तो ये इसके प्लांट्स भी बड़े नाजुक हैं। अगर थोड़ी सी भी इन पे वज़न आ गया या पाइप इनके साथ वो गया तो ये क्या होगा, टूट पड़ेंगे। तो ये टूट जाएंगे, अपनी जगह से निकल जाएंगे। तो ये देखें, अगर ज़्यादा हम इन्हें छोड़ दें, अगर ना काटें, तो फसल की कटाई ना करें, मिर्च को ना काटें, तो इस तरह से सफ़ेद हो जाते हैं। तो माशाल्लाह कल भी हमने निकाली थी अपनी मिर्च, तो इसमें कोई ऐसा गिला नहीं। ये देखें, इतने बड़े हो गए हैं। ये प्लांट से पहले इतने हमारे नहीं होते थे, इतने बड़े। शायद किसी वो हो सकता है कि पहले जो बीज हमने लिया था उसकी ख़राबी हो। तो इस प्लाट को भी आपको दिखाता हूँ, इस ऊपर वाला भी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह वो उसके जो दाने हैं मिर्च के बहुत अच्छे हैं। बट आप इसको देखें कितना लेंथी हो गया, ये वाला प्लाट बहुत बड़ा लेंथी हो गया। तो इसके बाद जाते हैं, दिखाते हैं आपको स्प्रे कहाँ पे हो रहा है, किस तरह। ये इस वाले प्लाट को स्प्रे हो गया। तो देखें बीमारी ये है, इस वाले प्लाट है, इसको देखें, इस प्लाट को, इसके पत्ते कैसे हो गए हैं। लेकिन अगर रियलिटी में आप देखें, ये हैं इसके पत्ते, अच्छे हैं इसके। बट इस तरह से अब देखें तो ख़राब होते जा रहे हैं, इसके पत्ते बिल्कुल ख़राब ही हो चुके हैं। तो अच्छे हैं इस तरह, और इस तरह ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये देखिए कि इतना बड़ा, ये इस तरह समझे कि ज़ाया ही हो गया इसका, ये प्लांट का। ये इससे क्या हुआ, इस पर कोई आदमी इसके ऊपर आया होगा, तो किसी की टांग आई होगी, तो ये इस वजह से ये ख़राब हो चुका होगा, तो हो चुका है। तो चलते हैं दूसरे वाले प्लाट में, आपको दिखाती हैं। वहाँ पे स्प्रे हो गया, और ये वाला प्लाट हमारा हो गया। इससे नीचे 1-2 प्लाट थे, तो उसका भी स्प्रे हो गया है। तो ये देखें इस वाला प्लाट, इसके भी बड़े लेंथी हैं। इससे ऊपर वाले के फिर भी गुजारे लायक हैं, लेकिन उसके दाने भी अच्छे हैं। अभी तक हमने इनकी कटाई नहीं की। तो ये देखें, अभी तक इन्होंने दाने अभी आने हैं। देखें तो हमें बहुत कम दाने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें आप लोग, इस तरह से। तो अभी तक फसल कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी में बहुत अच्छी फसल है। तो आप देख सकते हैं, किसी किसी में बिल्कुल बहुत अच्छे दाने हैं। ये देखें इसके पत्ते किस तरह हो जा रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, और स्प्रे हो रहा है। और दूसरी तरफ बहुत बादल उठ रहे हैं, आज लगता है कि बारिश भी होगी, क्योंकि सारा दिन हमारे बड़े कहते हैं कि अगर जिस दिन भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हवा ना चल रही हो, तो बलूचिस्तान में इस तरह चांसेस होते हैं कि 80 to 85 चांसेस होते हैं कि बारिश हो। तो हो सकता है आज बारिश हो। और कल भी इस तरह का मौसम था, तो कल मगरिब के टाइम बारिश आन पहुंची। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से पानी था भी अभी तक थोड़ा बहुत रुका हुआ है। बट इनके अंदर कीचड़ हुई पड़ी है, मजबूरन हमें स्प्रे करना पड़ रहा है। क्या करें, अगर आज हमने नहीं किया स्प्रे, तो दिन ब दिन ये ख़राब होते जा रहे हैं। माशाल्लाह इसकी फसल आप देखें बहुत अच्छी, अगर नहीं काटेंगे तो इस तरह ही हो जाएंगे। ये देखें, तो किसी की फसल का हम गिला इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अभी इसके बाद आएँ। अभी तक इतने बड़े हो गए हैं हमारे प्लांट्स, नहीं इतनी फसल हुई, तो ये हो सकता है इसके बाद ही हो। तो ये देखें, आपको मिर्च की इसकी फसल दिखाएं। ये देखें, तो कल भी हमारा डेली का लोड होता है,
تو ابھی اس ڈرم کو لگا کے اسپرے کا اس ڈرم کو لگا کے ختم کر کے اس کے بعد سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف سے تو بارش کے امکان ہو سکتے ہیں، وہاں دیکھیں بادل آ رہے ہیں، ان پہاڑوں سے اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہاں پہ دیکھیں تو سارے بادل ہی بادل ہمیں آنے کو نظر آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بارش ہو، تو اس سے پہلے ہمیں بہتر ہے کہ ہم سٹاپ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد اسے اثر تو 2-3 گھنٹہ وقفہ ہو بارش کا یا پانی کا، تو اتنے تک پانی نہیں دینا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اثر نہیں کرتا یہ اسپرے، تو اسی وجہ سے ہمیں 2 سے 3 گھنٹے دینے پڑتے ہیں اسے، تاکہ اسے نہ ہی ہم پانی دیتے ہیں اس ٹائم تک اور نہ ہی بارش لگے، اگر بارش آ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارا سارا اسپرے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے بینگن کو بھی ہم نے لگایا ہے اسپرے، بٹ بینگن کا آلریڈی بہت سارے آپ کو ولاگ دکھا چکا ہوں جس میں بینگن کو ہم اسپرے کر رہے تھے، تو یہ چھوٹی تھی ہماری مرچ کے پودے، تو ابھی ماشاءاللہ یہ اچھے خاصے آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج میں نے کہا کہ اس کا بھی ولاگ بنا لیتے ہیں۔ تو میرے بہت سارے ایشوز ہیں، ڈیلی کی پوسٹ میں نہیں کر سکتا اپنے ولاگ کی، اپنے کام کی، ہمارا کام صرف زمینداری نہیں بلکہ مالداری بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو ڈیلی بیس پہ نہیں دکھا سکتا، کیوں یہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، اور میں نے اپنے ولاگز میں آپ کو بتایا تھا ایشوز کچھ، تو دیکھیں یہ کیسے یہاں پہ ہوا ہے اسپرے، اور اب یہ ہو چکا ہے اسپرے، اس کے بعد چلتے ہیں اس سے وہ دوسرے والے پلاٹ میں، اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی خاصی بارشیں ہوئیں، تو جس کی وجہ سے یہاں پہ گھاس اگائے ہیں، تو ہم روزانہ کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر کی جو گائیں ہوتی ہیں یہ دو ہیں، 2 سے 3، ویسے تو ہمارے 50 سے 60 گائے ہیں، وہ تو خود جاتی ہیں چرنے، لیکن ان کو روزانہ ہم آتے ہیں یہیں پہ باندھ جاتے ہیں، تو بہت سارے ایسی جگہ ہیں، یہ دیکھیں تو گھاس بہت زیادہ ہے یہاں پہ، اور اس والے پلاٹ کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں انہیں، تو ابھی انہیں پانی کے لیے بھی لے جانا ہے سے، اور ایک اور بھی ہے پتہ نہیں کہاں پہ بندھی ہوئی ہے، تو اسے بھی لے جانا ہے پانی کے لیے، تو اسے آپ کو تیسرا جو پلاٹ ہے وہ دکھاتے ہیں، یہاں پہ تو اسپرے ہو چکا ہے، بس وہ ہونے ہی والا ہے، تو اس کے بعد اوپر والا آپ کو اسپرے پلاٹ دکھاتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، تو اس کا بھی سیم ایشو ہے، ان کے تو اتنے نہیں ہو چکے، بٹ اس سے جو اوپر والا پلاٹ ہے خاص کر اس کی طرف، وہاں پہ تو لازمی آج اسپرے کرنا ہے، کوشش ہے کہ ہماری جتنی بھی مرچ ہیں آج نکل جائیں بارش کے آنے سے پہلے، کیونکہ بینگن میں اتنے خاص بیماری تو نہیں ہے، بٹ اس میں بہت ساری اس کے جو پتے ہیں سوکھ اس طرح سے ہو رہے ہیں، تو مطلب لازمی ہے اسپرے لگانا آج، اگر نہیں لگا تو کل تک مزید ہو جائیں گے، یہ دیکھیں اس طرح ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ دیکھیں، تو باقی فصل ابھی اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی اتنا خاص گلا نہیں، ابھی تک ہو رہی ہے فصل، انہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں دانے، تو اس طرح سے کوئی خاص گلا نہیں فصل کا، یہ دیکھیں اگر کسی پلاٹ میں بہت زیادہ ہے، یہ دیکھیں اوپر سے، تو اس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں، تو آج کا یہ تھا ہمارا ولاگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔